Abi ninyo, sa unang panahon bitaw makapaglaom, ako yung makita. Birni sa ganis hapon, mabati na gini mo pagkasabado. Birting bibuas mga tao, nilutuay, tungos pag-andam sa anday papaulay. Walay klarong mga suga sa unang panahon, ang uban maglampara, ang uban mag-flashlight, ang uban makapaglaom, kanag yung lukay nga ilang sindihan o rin makaadto sa balay nga simbahan. Unya mga tao, dito na magpatlak, pagkabuntag, di na manguli, pagkahapon, magpanis, pagsibatig yung lipaya, mapilang kapaglaom. Abi mo, ang Biyernes sa unang panahon, o ang Sabado sa hapon, dili gyud ka makaingon makapaglaom nga naay kausaban, pero karon sa atong panahon warag ang nangalagad na nay warag kindirwan o kindirto ngano na may buntagon napoy haponon lagi may tinuod nanay Adventista ron nga tag alas 10 pod moabot napoy moabot igsuog tag alas 8 labis tanan igsuon napoy haponon kana bitaw moadto rag bibo-bibo na mga pinalanggag mga kapaglaom. Check up pa karon ang imong pag-alagad. Kamusta man imong pagka-Adventista nining hinapos nga maadlaw?